ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اس لیے قتل کیا کہ وہ قرض خواہوں سے اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنی سکی بہن کو 1 کروڑ روپے کے عوض 1 سال کے لیے ایک شخص کے حوالے کر رہا تھا۔ بھائی نے رستے میں مجھے کہا کہ اس طرح جو ہے نا 1 کروڑ روپے کی عوض میں اپنی بہن کا سودا کر رہا ہوں، اس کو بیچ رہا ہوں۔ حالانکہ اس بچی بیچاری کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے بھائی نے میرا سودا کیا ہے، وہ بڑی شاک ہوگی جب یہ نیوز سنے گی۔ یہ جب 1 سال کے لیے اپنی ہمشیرہ کو دے رہا تھا، یہ اس کا نکاح کروا رہا تھا کہ ایسے ہی اس کے حوالے کر رہا تھا؟ یہ 3 چیزوں کے لیے پشیمان ہے۔ ایک یہ ہے کہ اپنے بھائی کو مار رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے علاقے میں بدنام ہو رہا ہے، اور تیسرا اس چیز پہ بھی پشیمان ہے کہ ابھی بھائی کے جتنے بھی قرض خواہ لوگ ہیں وہ اس کے ڈیفینیٹلی اس کے گھر آ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو 3 چیزوں پہ ایسی پشیمان ہے۔ اور جس ہمشیرہ کا یہ سودا کر رہا تھا وہ شادی شدہ تھی غیر شادی؟ یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ ہے جس میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اس لیے قتل کیا کہ وہ قرض خواہوں سے اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنی سکی بہن کو 1 کروڑ روپے کے عوض 1 سال کے لیے ایک شخص کے حوالے کر رہا تھا۔ جو اس واقعے کا مدعی تھا وہی ملزم نکل آیا ہے۔ پولیس نے یہ کیس کیسے حل کیا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ یاسین اور عاصم یہ 2 بھائی تھے، یہ رات 12:30 بجے باجوڑی گیٹ، ان کا ایک تیسرا بھائی ہے وسیم، اس کے گھر سے روانہ ہوئے۔ یہاں انور میڈیکل سینٹر ہے، جب وہاں پہنچے تو مدعی مقدمہ جو ہے جو بعد میں ملزم ثابت ہوا، وہ اس نے یاسین نے کہا کہ یہاں ایک نامعلوم شخص کھڑا ہوا تھا جس کو میرے بھائی نے کار میں بٹھایا، اور ہم جب عجب خان روڈ پر گئے تو وہ اترا اور اس نے اترنے کے بعد فائر کر کے میرے بھائی کو قتل کر دیا اور مجھے زخمی کر دیا۔ تو اس میں پھر جب ہم نے ان کے مقتول کے جو لواحقین ہیں ان کو شامل تفتیش کیا تو اس میں جو مدعی مقدمہ تھا اس کو بھی ہم نے شامل تفتیش کیا۔ اس کو جب انٹرویو کیا تو اس نے پھر انکشاف کیا کہ یہ قتل میں نے کیا، اور وجہ یہ تھی کہ میرے بھائی کے اوپر، عاصم کے اوپر 7-8 کروڑ روپے قرضہ تھا، اور قرضہ جن کا تھا وہ اس کو تنگ کر رہے تھے۔ تو ہم جب گھر سے روانہ ہوئے تو بھائی نے رستے میں مجھے کہا کہ اس طرح جو ہے نا 1 کروڑ روپے کی عوض میں اپنی بہن کا سودا کر رہا ہوں، اس کو بیچ رہا ہوں، اس کو دے رہا ہوں کسی کو۔ تو ہماری تکرار ہوئی، تکرار میں اس نے جو ہے نا پسٹل نکال کے مجھ پہ فائر کیا، کیونکہ وہ ڈرائیونگ بھی کر رہا تھا۔ تو وہ جو فائر ہے مجھے لگا میں زخمی ہوا، لیکن ہماری ہاتھا پائی کے دوران وہ پسٹل گرا اور اسی پسٹل سے میں نے اپنے بھائی کو فائر کر کے قتل کر دیا ہے۔ بعد پھر ہم نے اس سے جب مزید انٹرویو کیا تو اس نے کہا کہ آلہ قتل فلانی جگہ بجائے وقوع کے ساتھ میں نے پھینک دیا تھا۔ تو وہ بھی الحمدللہ ریکور ہو چکے ہیں، ملزم بھی گرفتار ہو چکے ہیں، اور کیس الحمدللہ 100% سکسیسفل ہوئے۔ اور جس ہمشیرہ کا یہ سودا کر رہا تھا وہ شادی شدہ تھی غیر شادی شدہ تھی؟ وہ خیر شادی شدہ تھی، اس بیچاری کو بھی نہیں پتا، جو جن کا پیسے دینے ہیں اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، ان کو بھی نہیں پتا ہوگا، ڈیفینیٹلی بات ہے۔ ڈی ایس پی صاحب، جیسا کہ ایف آئی آر میں ذکر کیا گیا ہے کہ ملزم بھی زخمی ہے، جو اب پہلے مدعی تھا اب ملزم ہو گیا ہے، وہ بھی زخمی ہے۔ مقتول کو کتنی گولیاں لگی تھی، اس سے کتنی گولیاں لگی ہیں؟ بالکل، مقتول کو 2 گولیاں میرے خیال میں لگی ہیں، اور مدعی مقدمہ جو ہیں ہمارے ہیں اس کو 1 گولی لگی ہے، اور اس کو صرف جس طرح وہ ہم کہتے ہیں کہ کس کیا ہے گولی نے، جس سے صرف اس کو ٹچ کرتے کرتے چھو کرتے گزر گئی ہے وہ گولی۔ مقتول کی عمر کتنی تھی اور ملزم کی عمر کتنی ہے؟ یہ 2 بھائی ہیں، دونوں انمیرڈ ہیں۔ مقتول جو ہیں وہ تقریباً 30 کے لگ بھگ اس کی عمر ہے، اور جو دوسرا اس کا بھائی ہے ملزم جو ہے اس کی تقریباً ایج 25 کے لگ بھگ ہے۔ سردست جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سولر کا بزنس کرتا تھا، سولر کے بزنس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس کا تاوان ہو گیا، اور اس کے تاوان بھرنے کے لیے اس نے گاڑیاں خریدی تھی، زیادہ قیمت پہ گاڑیاں خرید کے کم قیمت پہ گاڑیاں بیچ کے، تو اس سسٹم میں وہ دن بدن قرضدار ہوتا چلا گیا، اور قرضدار لوگ جو ان کے تھے وہ ان کے پاس ان کے گھر آتے، ان کی دکان پہ آتے، تو وہ اس حالات واقعات سے تنگ آ گیا تھا۔ اور یہ ٹوٹل 4 بھائی ہیں، 2 یہ ملزم اور مقتول، اور 2 اور اس کے شادی شدہ بھائی ہیں۔ ڈی ایس پی صاحب یہ بھی بتا دیں، اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو قرض خواہ تھا وہ اس سے مطالبہ کر رہا ہو کہ پیسے نہیں دے سکتے، ہمشیرہ میرے پاس رہن رکھ دو 1 سال کے لیے، تو اس کے خلاف کون کون سی دفعات کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے؟ ظاہری بات ہے ابھی تک ہم نے اس کو شامل تفتیش نہیں کیا، اس کو ٹچ نہیں کیا تفتیش میں۔ جب ہم ان کو شامل تفتیش کرتے ہیں تو ان کا جو رول ہوگا تو اس رول کے مطابق ان کو ریلیونٹ سیکشن آف لا کے تحت ان کو ہم اس کیس میں ٹچ کریں گے۔
शहरियार साहब, आपकी सर्विस को एक अच्छा खासा अर्सा हो गया है, इस किस्म के कितने वाक़यात आपके सामने हैं कि कर्ज ख्वाहों से जान छुड़ाने के लिए एक भाई अपनी सकी बहन का सौदा कर रहा हूँ? मेरी 26 साल सर्विस हो गई है। मेरे लिए मुनफरिद इस तरह है कि इसके साथ रिलेटेड इस तरह के वाक़यात आते हैं कि अपनी बहन को शादी के लिए इन लोगों पे फ़रोग़ करते हैं। ये मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ कि 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनको फ़रोग़ कर रहा था, हालांकि उस बच्ची बेचारी को पता भी नहीं है कि मेरे भाई ने मेरा सौदा किया है। वो बड़ी शॉक होगी जब ये न्यूज़ सुनेगी, उसको पता भी नहीं था, लेकिन इसने ये प्लान बनाया था। तो मेरे हिसाब से ये मेरे साथ ये मैंने पहली मर्तबा इस तरह देखा है। ये जब 1 साल के लिए अपनी हमशीरा को दे रहा था, ये उसका निकाह करवा रहा था कि ऐसे ही उसके हवाले कर रहा था? देखिए, 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, वो निकाह नहीं होता है जो मुझे लग रहा है। अगर देखा जाए तो अगर कानूनी नुक्ते नज़र से देखें, इसने गलत इकदाम उठाया है, और अगर पुख्तून रिवायत देखें तो इसने गैरत का मुजाहरा किया, इसने किया। इसका क्या कहना है मुलजिम को जिसने इकदाम उठाया है, इस पे पशेमा है या नहीं? ये अभी भी अपनी बात पे कहें कि इसने ठीक किया है? ये 3 चीज़ों के लिए पशेमान है। एक ये है कि अपने भाई को मार रहा है, दूसरा ये है कि अपने इलाके में बदनाम हो रहा है, और तीसरा इस चीज़ पे भी पशेमान है कि अभी भाई के जितने भी कर्ज़ लोग हैं वो इसके डेफिनेटली इसके घर आके बैठ जाएंगे। तो 3 चीज़ों पे ऐसी पशेमान है। ये बताएं, वो जो अफराद है जिनका इसका भाई मकरूज था, वो उनकी तादाद कितनी है, और ये पैसे क्या इसने थोड़े लिए हों, वो सूद दर सूद चढ़ चढ़ के 9 करोड़ 8 करोड़ हो गए कि नहीं एक ही पैसे थे लिए इतना कर्जा लिया था? देखिए, अभी तो ये इनिशियल स्टेज है ना, अभी तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन जो अपनी एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, अगर इनमें कुछ अंडर प्ले सूद वगैरह का कुछ आंसर निकला तो मेरे CCPO साहब के विजन के मुताबिक इंशाल्लाह डेफिनेटली उन लोगों को हम अपने उस तक पहुंचाएंगे जो उसका जुर्म बनता है इंशाल्लाह। मकतूल को जो गोली लगी थी वो कहाँ लगी थी जो जानलेवा साबित हुई? एक इसके सर पर लगी है मकतूल के, एक इसके पेट पर लगी हुई है, तो उससे इसकी मौत वाक़या हो गई। क्या इसमें मज़ीद इंकशाफात की तवक्को है? हाँ, इसको हमने अभी ये जो इसने ड्रामा बनाया था पैसों का, तो इसके सिलसिले में हमें जिस कारोबारी बंदे जितने भी थे उनको बुलाया, उनसे हम बयान लेंगे, उससे तफ्तीश जारी रखेंगे, आगे देखेंगे अगर जो भी हो मुलविस इसमें तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मकतूल अपनी हमशीर जिस बंदे को दे रहे थे 1 करोड़ के, बस अगर उसने ये मुतालबा किया हुआ ये कि आप मुझे हमशीरा दो 1 साल के लिए, मैं आपको 1 करोड़ दूंगा, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? उसको हम कॉल करेंगे, उसको ज़ेर तफ्तीश लाएंगे, मुकदमे में उसको बुलाएंगे। अभी उसका कांटेक्ट नहीं है, इनसे लेंगे मुलजिम से डिटेल, उसको बुलाएंगे, ज़ेर तफ्तीश करेंगे उसको। जी, मेरे साथ वो बदनसीब इंसान मौजूद है जिसका एक भाई दुनिया से कूच कर गया है और दूसरा भाई जो मुद्दई मुकदमा था वो मुलजिम बन चुका है। इनसे बात करते हैं ये हालात इस नहज तक कैसे पहुँचे और इनको इन मामलात का इल्म था कि नहीं था। नजीना दी नमंग ने खबर ती तकरीबन नन 2-3 काल मखिम दा कर्जदार शो बिया वाला अल्लाह मौका वर्क बिया बर लाड़ स्टेबल शो او چې سټیبل شو دا سټیبل کېدو مسلم د دې دا و چې دی به دا سودا واغسته په ګرانه او خرڅه په ارزانه کا نو دا اوس چې کوم دی موجوده دی حالاتو کې دا 600 کروڑ روپے قرضداري شوی په دې شیز باندې دا سمره ټایم نه کاروبار کوي لګیا دی د تقریبا کار خو دا ډیر وخت نه کوي خو اوس دا کوم د سولر کار دی کول نو تقریبا د دې نه اته میاشتې شوي چې دی دا کار شروع کړه. تاسو څه کار کوئ؟ زه خپل چې کوم دی د انورټر کار کوم، سپیر پارت کار کوم. تاسو خپل رول نه پوهیږئ چې دا څنګه کاروبار ته شي ګران علي او خرڅې ارزان او اخره خو ته به قرضداره کېږي؟ یاره جی دی زه ترې بیل یم که نه، زما دې سره د تعلق داسې خاص نه و، نو د دې ماته علم نشته دی. دا والد صاحب سره خو والد صاحب هم د دې خبرې نه دی نه دی خبر کړی. دا که شرور ورسره و دا ورسره شاګړو دی ته هم علم نه وه چې دا به داسې کوي. او دا چې کوم دا کار کولو خپل سکه خور یو سړي ته حواله کوله او بل رور چې کوم په دې کې په هغه وجه باندې ایشته دی، نو تاسو څه وایئ د دې رور غلط کار کړی دی؟ تاسو په دې په ځین تاسو به څه کول؟
نه جی نه داسې څه خبره نه وه د کشري پسې به دا خالي دا کسان راتله چې یار زموږ ستا د ورور سره پیسې دي دا قرضداره شوی نو دا به تاسو مونږ سره څه کوئ دا کشرین تقریبا یو 2-3 ورځې کېږي چې خبر شوی دی نو د کشري به د مشري ته ویل هلکه دا کسان ځي راځي دا څنګه چلی نو مشري ته چې ستا کار دی کې نشته ما کړی دی زه پوه شه او زما کار پوه شه نه ستا کار شته نه د پلار او نه د رور او نه د خور زما کار دی زه پوه شه او زما کار پوه شه نو والد صاحب دې وخت څه کیفیت دی هغه څه وي دې باره کې والد صاحب خو بیخي داسې دی چې هغه هېڅ هم نه شوی چې څه خبره کې جاړي او جی او زما دې سره چې کوم یو دی ماما زوی صدام هغه دې سره و دې سره دکان کې و دې سره هغه کاروبار لین دین کې لږ ډېر شریک و هغه وایي چې داسې یو څو کسان یې بله زما ته ویل د مړي په ورځ باندې چې څه کسان دي هغې ته ما ویلي ما یې ذمهواري اخیستې ده چې زه به دله پیسې در کوم یو 2 کسان یې یاد کړي چې ما د دې کسانو ذمهواري کړې ده او دا زما سټام دی دا ما کړی وه زه دی نه بیلم دا حق کړی وم زه دی چې ستا مونږ سره کار نشته دی مقتول چې کوم قرضدار یو قرضدارو دا مړه تنګ کړی خو دا کار به لازمي کې راسه نه جی نه نه دا څه واقعا نشته دی دا خبره نه ده تاسو اوس پولیس نه څه مطالبه کوئ بس دا زمونږ اوس هغې ته دا درخواست دی چې مونږ ته د انصاف میلو شي